dengki kani aja tak nisrah kataretan kabele tatang ke polan buja ki karasaat jen polan kula ki karasama deki mular ronda pak kapung kela kerungan la tau rasan apa semandi enah buto kabele tatang senyelo aing buto kabele tatang semikola kakuburan buto kabele tatang sengali kuburan buto kabele tatang ngaholen buto kabele tatang tahlil buto kabele tatang dari jiria mayu pabekus sataretanan pabekus sabeleen pabekus satatangkeun karena ring mukmin ria benih namung patangan iser alam dunya benih namung patangan iser patanga bentoh patang belasnya alam dunya arese kaparlo dekibu arese patanga belas patang tolong patang niser alam akhir. Kerong tampan kerong la ilaha illallah Allah la ilaha illallah tada pangeran selain Nabi Muhammad utusan tada sempaan Nabi Muhammad Allah la ilaha la ilaha illallah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu wa sallama wa syarrafa wa karrama wa baraka ala imamil awwalin wal akhirin habibi rabbil alamin syafi'ina syafi'il mudhnibin maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rabb saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi wa bijahi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ashabal fadilah, ajunan sesaja para sepuh, para guru, para masyayikh, para alim, para ulama, langkongipun ajunan semulja Ki Haji Abdul Hamid, ajunan semulja Ki Haji Muhammad Ahsan Jamal, ajunan semulja Kiai Munif Hadiri, ajunan semulja Kiai Bahruddin, ajunan semulja Kiai Baiquni, ajunan Kiai Baihaqi, ajunan Kiai Khubairi Ma'ruf, ajunan Kiai Zuhdi, ajunan Kiai Faisal Mansur, ajunan Kiai Abdul Hakim, ajunan Kiai Said Dasuqi, saja para masyayikh, saja para ulama,
para sepo, para guru. Seabtina tak nyebut asma mulja ajunan, da ajunan saja tanpa nyebut asma. Abtina juga sangat amulja aki, tak ketinggalan imut. Sahibal manzil, taretan marsupi, taretan martaji sareng saja jajaran ipon dari anak potoh, buju, renteni. Sarang orang-orang seeko puraki, sarenaki, kak dinto pangupuran, seada dak keajunan seteja, nak foto dari kak dinto puju, abtina norok bangga, norok bunga, norok perak, norok seneng, karena ajunan kaparingan sempat idalim kabadaan sehat ngimutin para benga sepona, mancar pada ngawle barakana, amin Allahumma. Da ajunan seteja abdina sangat amul jaaki. Kecukanan taretan abdina tunya akhirat. Amin Allahumma. Ajunan seteja anggota majlis ta'lim Raudatul Muta'allimin. Se abdina alhamdulillah rasa kerong panika ampon oleh katampe kalaban tapangki sareng ajunan. Karena panapa beri-berin Alek Said Dasuki Deni tak ngundang dah ke abdina, namun seekaparlo dari anggota majlis ta'lim Raudatul Muta'allimin, ampun kasarengan kalaban waktu, saya catat untuk orang lain. Alhamdulillah, panika abdina ki sempat tapangki pole manturmu ke ialam dunya kaula ajunan, tak iberi'na kesempatan apangki abdina sareng ajunan kecuali tapangki ilm kelakuan-kelakuan sebagus, kelakuan-kelakuan sekebunga, mungku para bengasepo, kelakuan-kelakuan sedeti tambahan perak, mungku pangkeliin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, iki kak dinto tapangki ilm majlis pengajian, amin Allahumma. Amin. Dari kak dinto para rabu sesami mulja ngereng kaula ajunan. Namdai poci, namdai pangalem, ngatore syukur da keajunan Allah Subhanahu wa taala sampai mangken dari are-are sebelumah dari bulan-bulan sebelumah kaula ajunan sejarang tapangki paneka ki paringin teka hajat tapangki dari kak dintong ireng kaula ajunan namdai poci kalaban arang sarang maus kalema alhamdulillah. Kecukanan ngereng kaula ajunan amator sakalangkong. Daka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kalaban kompak sampak mau salawat Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kalaban palantara Gusti Kanjeng Nabi Muhammad senyang kolen acara mulja acaran beliau panika itros aki bi kaula ajunan manter lalakon mulja kento tak namung ikalako kaula ajunan manter muka kak dinto itoro abunte iterosakin bi nak foto sampai ke are kiamat, amin Allahumma amin. Para rabu sesami mulja kecukenan salawat salam benih namung ia torakin dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mantur muka salawat salam ilanjut akinda seteja keluarga telima dari para habaib ilanjut dak ka sateja santri murid sahabat dan iteros akinda seteja umat langkong-langkong umat seistiqamah cik cakang arok torok parentana langkong-langkong umat penter geteh ngasteteh acewin larangan rahmatu Allah keselamatan dari ajunan Allah lantar muka rezeki akinda kaula ajunan seteja amin Allahumma ban rezeki akinda ka orang-orang seekholen ika dinto pangupuran amin Allahumma amin. Para rabu sesami mulja waktu ampon se ampon cukup menginjak malam abdin kasokanin sareng jajaran penitia pelaksana pakon mangkiin ajunan dalam abahas sebagian hikmah dari acara haul sore are mangken eka dinto pangupuran. Dari acara haul sesangkolen para ulama, dari acara haul sesangkolen para bengasepo kaula ajunan taretan benih namung nambah na bunga ada orang sekolen kalaban ngirimin kencerna Al-Quran
Benih namung nambah bunga kalaban ngirimin kencerna tahlil bersama. Benih namung nambah bunga kalaban ngatoren kencerna sedekah. Saya sangat penting nak potong seki odi alam dunia dari poton bujuk pasir asaos. Are sangat penting maju nak potong dalam neros aki karen umur ngantos de tengah pateh cek sampai keluar dari atoran Gusti Allah. Kalau bencara apa? Insya Allah maren bekal ijelas akin. Para rabu sesami mulya. Perak senenga benga sepo. Kak maturana benih namung kalaban ikirimin kencerna fatihah. Benih namung kalaban ikirimin kencerna tahlil ben sedekah. Tetapi sesangat eka perak ben eka bunga, eka seneng ben eka pokok, eka bangga, kainto deki benga sepo kainto non bila papadeng tengka begusena foto seodi alam tun. Coba baik abdina mari nyampayaki iraudatil muta'allimin atau kita sempat nyampayaki manabi ampon lastareh nyampayaki maka kenguatin takut sampai ekalopain. Para rabu sesami mulya dabuna sitong ulama innal mu'mina la yubashsharu fi qabrihi bi salahi waladihi min ba'dih litaqarra 'ainuh. Saungkuna orang mukmin seberangkat ke alam kubur cak maturana orang seset dengan syarat seset ke ento mangkat dari alam dunia masuk ke bengla benga pateh berangkat ke alam berza ke alam kubur teka hajat isangwen koncin swarga mon orang dirian non seneng i alam kubur maka sajan atam seneng mon andi karuat dan i alam kubur maka paringin gempang keluar dari karuat. Nah kalau bencara apa orang gelak senyangu iman adina nak poton i alam dunia i dalam keadaan bagus tengkala kondak ke Allah adina nak poton i alam dunia i dalam bagus lalakona dak kakabulan Gusti. Sepertama mancermu ketep ada kaula ajunan saja. Tengka kaula ajunan saja aku liban nengen-nengah ima Roma di luar Roma nengen-neng ketibi ibanyan orang para pan sosa para pan bunga para pan sehat para pan songkan laki atau bebini tua atau muda mancermu ke kaula ajunan dalam neros aki karen umur ngantos de tengah pateh parengenah jadi orang semampu arok torok perintan Gusti Allah amin Allahumma. Paringna jadi orang semampu acewin larangan Gusti Allah amin Allahumma. Bagus lalakona kaula ajunan dak ka Gusti Allah amin Allahumma. Bagus lalakona kaula ajunan dak ka kabulan Gusti Allah amin Allahumma. Panapa mula ketika intonon ben menit ben jam benare siang hari siang malam ngeholen dan kulaban pancinengan dek kabeng sepo sebeda alam ko maperak mabunga siang hari siang malam nak foto sepekus tengkalakon alam dunya maperak benga sepon sebeda alam ko alam kubur dari kak dinto teretan tore kaula ajunan pak kaula ajunan bu selaku orang sepo sela andi nak foto jadi posang beringsang sosaruat gimeng senyangkol na dunya kana foto pak. Tore kaula ajunan pak dukung bi ajunan bu ketipan pacaran sedulia mare nyangkolen ilmu agama dek kacong jeping kaula ajunan mana bi tauning ring sepolaken senyangkolen na tibi tauning orang sepo binin sengajar na tibi tore tuli pangaji tuli pas sekolah lulus dari sekolah nah mun sekolahan kento tak nampung santrek yaen ustad lanjut ke pesantren
kerem ke Karangturin, kerem ke Penyepen, kerem ke Banyuanyar, kerem ke Tabeta, mun parlo lanjut ke Sedogiri, mancur pada etaka hajat. Amin Allahumma. Siapa keluar kacong ciping apa bu dari pesantren kecuali kacong keng abini ya, kecuali ciping keng alaki ya, mancur pada etaka hajat. Amin Allahumma. Anapa maksa kainto pak bu, kaulah ajunan pak, kaulah ajunan bu, berangkat sedeki ke alam kubur, saya kasangua ke alam kubur, benina mungteng kala ko kaulah ajunan bagus bencuban, tapi orang sepo mangkat ke kubur, laki atau bereng sepo bini, bekal nyangwa tengkala kon nak potos yodi alam tun. Derem Martin, mun kacong ciping jere mapan tengkala kon ke Allah, kacong ciping jere mapan tengkala kon ke kabulan Allah, reng sepon bunga dari dunia, reng sepon perak i waktu berangkat ke alam kubur, mancur tepada kana foto kaula ajunan seteja. Amin Allahumma. Tetapi mana bina poton pak, kacong aja direng balatir, cipting aja direng leter, ajelenan malam, taat oleh kaperintan Allah, arompak kalarangan Allah, mun andi akal reng tua duan, mun andi iman reng tua duan, kotu posang sosaruat mulai dari alam dunia, apa boleh deki sampuna berangkat ke alam ko. Ke alam kubur dari jeria taretan pajau ajunan senyari dunya pak. Asalkan kacong jebing lah mari etetep i pesantren pajau senyari dunya, ampun lah jauh mulai sepenting kere menada pak kamaturu bila bisa kere makin ke pesantren kacong benjeping. Keng mun anak ilomper imaroma, laki atau bebini, ya Allah, ngireng non ngireng. Ajunan benih nyang watunya sesare, nyang watengkala kon ajunan. Sementara sangun reng sepo ke alam kubur, bekal nyangwa tengkala kon nak foto seodi alam tun. Dari kadinto ajunan. Sengagungin kacong jeping badai pesantren mancer pernah ajunan mancer paling na sempat jadi orang sepo mengaji nak poton. Amin Allahumma. Masakola nak poton. Amin Allahumma. Paringin sempat mamunduk nak poton. Amin Allahumma. Ada ceretan orang bangkrut gara-gara mamunduk nak foto. Ada pak, ada non ada. Lah nemu abai pak, saya kira makin bila dapat ada kawakton nge. Wahib, keng semalarat, sian di anak foto pernah ipon. Apa? Arya benja coba nare. Allah lotok keberadaan mangken bu. Allah letus keberadaan mangken. Dari kadin totore, porain kacong jepinga, mator kakurun nyon jeetinin. Kecuali kacong keng abinia, kecuali cipting keng alakia, baru tore keluar dari pondok. Apa? Mulandi laki aman, mulandi bini aman. Keng senga kacong jadi usaha, nyari akiring bini sebagus, cipting jadi usaha, nyari aki orang laki sebagus, benireng laki segenteng, benreng laki sesoki. Namun makin dalam macaran ke montoro jeping oleh orang soleh, jeping apa tu tireng bini solihah. Dalam macaran ke mun kacong kento setro dia orang laki andi bini solihah, kacong ngedidik pateti orang laki soleh. Apa? Karena orang soleh ria laki bendini tak kira eber, tak kira tero, tak kira ajeling kecuali dak kalake sesoleh, calon laki sesoleh, calon bini sesolihah. Sebab aban lah tahu lah abi tu aki kemna orang sebagus, kemna orang secuba. Orang bagus ria melarat lopot milia pendamping hidup. Orang bagus melarat lopot nyari pendamping bagus, tak kira lopot milih pendamping orang secuba. Apa? Karena jeping lah tahu abi tu aki
kemarin laki sebagus, kemarin laki secoba. Karena kacong lah tawa bida aki, kemarin bini sebagus, kemarin laki secoba tengkah lakon. Dimajiri oleh dari barakan ilmun ben manfaat ilmun. Maksud baraka ilmun oleh barakan ring sepodua, oleh barakan kurun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kenmilana orang riamun selalu mabunga. Daka banga sepon apa hasiatnya? Ika bagus nak poton. Di antaran apa? Acara kolekeng mabunga abanga sepo. Apa hadiah deki? Lain kencerna. Kacong ciptinga orang sengah kolen. Kacong ciping kaula ajunan. Seselalu mabunga. Melalui acara Rodatul Muta'allimin ngusus deka para benga sepo sampun berangkat ke kopur bagus kaula ajunan benina mung ikan di kaula ajunan tapi deki ento bekal nyerebah maswa itros akin isangkol lakin dek kana foto. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Kento se pertama tetingireng tore kaula ajunan Pak Bu. Jendi posang biring sang senyangkol na dunya kana foto tore nak foto tulis sangkolen ilmu agama mantur pada teka hajat. Amin Allahumma. Amin. Senomor 2 para rabu sesami mulja sering abdina nyampayaki ara acara kolemi isabe isatin panguburan apa tada tempat lain apa tada kenangan lain selebih par juga sete isabe tempat silun belen kadariah jawab bi jajaran panitia pelaksana punten kiai banyak tempat selebih par juga banyak tempat selebih pantas namun apa napa mak saya sabai kuburan deki nak poton puju rantene ke into i waktu masuk ke penguburna tinggal ngarecak ngatawen dak ka orang-orang siampon ekopuraki ibeben paisen makle andi peringatan bahwa mate benih namun rezeki yakin dak ka banga sepo tapi mate dekal rezeki yakin dak kaula ajunan sateja keng manterki berkata umur. Amin Allahumma. Manterki lanceng umur. Amin Allahumma. Lanceng i dalam bagus pangabekte dak ka Gusti Allah ya'lam Pak i dalam hadis khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala kus-kus kakek kapti tang umat Arya tang umat selanceng umur tapi benih karo lanceng umur di samping lanceng umur orang jeriah bagus geteh mapan tengkala kondak ke Allah subhanahu wa ta'ala. Senga umur ini mate kan umur adeki ada risiko agung ya junan Allah. Orang seumur sebidak dan orang seumur petong polo lebih berat deki i waktu hesab orang seumur petong polo. Tetapi nah sangat bunga orang deki silanceng umur bila bi umur ke atas 100 keng mulai ki dengude ampun lacakang ngalakonin kebagusan sampai mate bagus diri deki si paling gege diri deki si paling mulja akati si alam di kanjeng Nabi Muhammad paling bagus tang umat silanceng umur ikunaki ngalakonin perkara-perkara sekarnain Allah dan sekarnain nabdin manter rezeki akinda kaula ajunan sateja. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Para rabu sesami mulja keinganten kula pernah ngangkain kejadian kento iya junna Rodatul Muta'allimin tapi abeg ngade ampunan lamba kento non itunya kento pernah ipin-pin sitong rato Islam nyaman Rato Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid kento non mator ada bu merentah ada anak buan lu engkau nyariaki tang rakyat sepaling tua umure gua nyari kapinon ka kota-kota kakak panyaman kabupaten kakak kecamatan ke desa-desa kampung-kampung isare akhirnya nemureng lake Pak umur 120 tahun umur 120
tahun panggil iki bapak sampone temu umur 120 tahun iki bakakamna iki bengadep ka Raja Harun Ar-Rasyid tinggal dapat ke dalam kerajaan pak pangadep ka Ratu Harun Ar-Rasyid pereksanin orang laki setua kento bi Harun Ar-Rasyid ba berempa umur sampian ba kuah jawab di orang kento non sambia kili ing matan pak umur 20 tahun dan kula Harun Ar-Rasyid sambil ngembi aduh ngarata ngeding katang pertanyaan ba berempa umur panjenengan ba 20 tahun Harun Ar-Rasyid sambil giling mata aduh ba ngeding sampean ke pertanyaan jen kula engki Harun Ar-Rasyid atanya panapa jen kula atanya umur jen kula mapas aja jawab 20 tahun sampean ba ngembi pak tak bisa aja jawab sambil nangis jadi itu ke Harun Ar-Rasyid jadi manglo jadi kikir panjenengan Harun Ar-Rasyid panapa boleh ka Gusti Allah pada masih aja jawab betul kula deki tinggi tanya aki umur jaga ni tanya aki sampean mereka kula la tampan takok Harun Ar-Rasyid apa napa ten kula mak ngaku umur 20 tahun padahal umur ten kula 120 tahun Harun Ar-Rasyid kula siapa pada ka Gusti Allah kun oleh 20 tahun 100 tahun apa nikah siang hari siang malam ten kula lanya lada ka Gusti apa arten kainto si 20 tahun kainto sing untong ngaki keten kula pagi ya akhirat Harun Ar-Rasyid pas darem masih 100 tahun kainto Harun Ar-Rasyid paku aden kula kainto bi Gusti Allah terus ke Harun Ar-Rasyid nurok nangis pak nak kau tu semang luah Arya penting umur kawan jangan ten kula non ka daerah Poropo ketemun sositong kiai pak tekian boleh umur berempa umur 100 segemi tahun jadi ki sehat teki teng-teng socan tak rabeng piarsan tak tengel are tak lokla cuma lah abek sepo ke berempa umur ajunan 100 segemi ke malik dan kula benih keng terwalem ke malik keng atotor na anon marin ibudi bening ubala kula panika orang ngorok-ngorok puntan. Kula ke kamalik mulai ki nguda morok Al-Qur'an kemalik. Iromaten kula. Le santreten kula setoman hatam Al-Qur'an ya ada ten kula ada mate kapdi ampunane ko. Santreten kula setoman hatam Al-Qur'an mate kapdi. Dadi kula matur non. Oke. Panjenengan umur 100 sagemi tak tobuk panjenengan udi ngalam dunya iki. Pas ipatodus kula dari may patodus kemalik umur panika pada ban PC kak ruwa kemalik sampian mo nandi PC 1 juta tak teron dia 2 juta iki teron mo nandi 2 juta tak teron dia telo iki teron maki umur sama nikah kemalik ada atau buka umur apa artinya? Karena umur kento nikmat kemalik. Lah, mun umur nikmat, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Awas reng, tong sitongan nikmat sebagi alam dunya deki bekal etanya akin iajunan Allah Subhanahu. Iya non. Tetinggi reng, tore kaula ajunan idelem neros aki karen umur ngantos de tengah pateh muntro maten yang wakoncin swarga kengain telok parkara arete etap sila bingkok karo ibitonga sitong ittaqillaha haitsu ma kunta mayu idelem odi ka intonon ngening kadebun le ahsan ki buru jakaja make sengkah tak lebur tobuk jakaja toro perintan Gusti sitong 2 joka aja make lebur jewin larangan na Gusti are si pertama teh jadi tugas kaula ajunan
Odi nyalam tunya neros aki karen umur ngantos de tengah pateh tore kaula ajunan make sengkah joka aja lakonin perintahan Guste. Make lebur jauhin larangan Guste. Ujian kain tonon debun le ahsan. Perintahan Allah karena nguntong aki itunya akhirat nafso te palebur larangan Allah karena nyala ka aki itunya akhirat nafso e palebur. Ari semang ketemu les dari semoro ke sampai ke sengaja sengka tak sengka, tobuk tak tobuk, tobuk sengka non tampan. Namun make sengka, make tobuk ijo ka. Alhamdulillah. Lamun larangan na Gusti Allah, tak usah undang, tak usah panggil, pakunda tengkapi muncul saking abada kumpulan maksi. Karena apa? Cocok ka nafsu. Arya tugasnya pertama, mayu kaula ajunan teretan Raudatul Muta'allimin. Ojiaki manter tak koroto ka ngapet dapaneka. Amin Allahumma. Pedan senyacam kento mancer nyerep katengka lakon amin Allahumma. Supaya senyacam ya juna panjenengan tak tedi orang lelen. Dek remah orang lelen. Matera kau orang lain ke ngaben kau ber. Jadi nyak benyanmu beli je bejati ya. Engkau malah kikira kareng sengaji bayi. Kikira kabe tibi. Ya akhir zaman de benyakmu beli. Mu beli lelen. Dek remah matera kareng lain tapi aben kau ber. Arapa koroto kang petah ilmu na manfaat kau reng dining ilmun bi aben te kala ko dari kadin totore ojiaki make senyacam manterki mampu arok torok perintahan Guste manterki mampu ajawin larangan na Guste. Dua atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Isaat kau dah ajunan ngalakonin cuba, imaren ngalakonin cuba jadi ya mayu aba sorong ngalakonin kabagusan. Apa kabagusan sekalako jadi ya bisa ngosod kakacubaan semare ekala. Artinya apa teh? Isaat kau dah ajunan andi salah dek ka Gusti Allah. Isaat kau dah ajunan andi salah dek ka Gusti Allah. Ngireng taretan ceki tunda senyum na sapora teh. Duh maki ipa masuk tayar ya ganggu ka pengajian. Marin tang supir jire pali aku pengah. La sebab jadi ya paten yesir. Paten sir. Ada ciling ke motor, je lebur na motor ada kapi sir. Lala. Pate. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Para rebu sesami mulja munandi salaki aku si ato pedeja tunda kalem malam tako ekonin izuhur bu. Munandi salalem malam bu ceki tunda kalaku ki aku bu tuli ato pet tako ekonin tengah ma. Gampang bu tobat re pakas tahun ku aten ajenci tak beli napa colok pabenyak apora ya Allah nyon sapora ya Allah etare mabuk deki amin Allahumma bilepi kemarin kan katusa kene pas sering hadir dek kapang ngaji ada rebu tu sakene lontor kapti tanpa nyon sapa tapi muntu saraja kudu bada tobat khusus manter pada teka hajat untuk atau la tuakhiri taubah fa innal mauta ya'ti baghtah. Debun Sayyidina Luqman dak kapotran cong kaki je kenceng londaan tobat cong andi salaki aku atau tobat iki aku jiriana je tunda kalem malam tako kake konin zuhur munandi salalem malam je tunda kalaku ki aku siapor asya tobat tako kake deki konin tengah malam arapa fa innal mauta ya'ti baghtah materena kenceng deteng mendadak bilebi kaula ajunan odi ya akhir zaman ari malarat ya akhir zaman ni orang lanceng umur malarat ya akhir zaman ria orang mati kering banyak orang mati hat sehat kapibu mancar pada selamat amin Allahumma tuli atobat tuli nyon sapora dek ka Gusti Allah mancar
pada tarema amin Allahumma. Minimal pacakang ngalakonin kalakuan dari kanjeng Nabi kena jamune pakua adbi sayyi'atal hasanata tamhuha mun kaki ala ko cuba isamarin ala ko cuba jere toroen kalakuan bagus jere mun tarema bisa ngosod kecubaan semare kalako alhamdulillah. Pon dua teti soro-toro perintahan Allah jauhin larangan Allah sinomar sitong mun tepak andi salah tuli nyoon sapa mun andi salah tuli atau senomar telok Arya berberabu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Mayu patang bagus sataretanan, patang bagus sabeuleun, patang bagus satatangkeun, patang niser sataretanan, patang niser sabeuleun, patang niser satatangkeun, patang belas sataretanan, patang belas sabeuleun, patang belas satatangkeun. Sebab apa? Dengkia kania aja tak niser kataretan kabele tatang ke polan buja ki karasaat cen polan kula ki karasama deki mular ronda pak kapung kela gerungan la tau rasan apa semandi enah buto kabele tatang senyelo aing buto kabele tatang semikola kakoburan buto kabele tatang sengali koburan buto kabele tatang ngaholen buto kabele tatang tahlil buto kabele tatang dari jiria mayu pabegus sataretanan pabegus sabeleun pabegus satatangkeun karena ring mukmin ria benih namung patangan iser alam dunya benih namung patangan iser patang bentoh patang belas alam dunya arese kaparlo dekibu arese patang belas patang tolong patang niser alam akhir. Dari diri yang kok malik tarasa lebih bagus etempeng dari orang sing ngidingaki engkau matoro abu sengaja mangkat Radatul Muta'allimin rombongan deki tinglah ke swarga muntadala ilum rombongan jadi bada malik amin Allahumma. Kula malalo ajen cida ajunan mun malik salamat dekimu tak masuk ke swarga muntadala anggota Radatul Muta'allimin kena amin Allahumma. Arya parlon bu patang bagus patang niser patang belas sataretanan sabeleun satatangkeun sakancaan saberingan mulai dari alam dunia sampai ke alam akhir mancar muka kalaban borokan acara ngaholen para benga sepo telok perkara saya sebut rezeki akinda kaula ajunan saja amin Allahumma. Tong mampu kaula ajunan arok torok perintahan Allah mampu kaulah ajunan ajauin larangan Allah amin Allahumma. Nomor dua kaulah ajunan sacepeda rezeki tuli apora tuli nyon sapora tuli atau beda ka Gusti amin Allahumma. Nomor telok kaulah ajunan rezeki tatekon akhlak sebagus bagus kataretan bagus kabala bagus kata tangke itu mulai andi akhlak kemna setuaan hormat kesetuaan kemna sengudaan setuaan niser kesengudaan ariya teh mun orang andi akhlak jadi tak jeling teh makela abon mubalil makela abon can inyamain ulama jeling teh mun setuaan umur jiria hormat make sapa ngende tengan jama tuah ngende are akhlak tuaan teh tak jeling orang teh al kabir fisin orang setuan idilum umur parkara setuan jere ngurmat kesingudaan polan ustad parkara setuan jere ngurmat kesingudaan polan andi ilmu aro beni ngurmat kangudeunah tapi ngurmat da ka ilmu urusan najeriya karena sebun kanjeng Nabi Muhammad laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li'alimina haqqah tak termasuk dari tanggolongan orang setuaan tak niser kesengudaan sengudaan tak ngormat tak ngargain dak kesetuaan orang siawam tak ngormat ka orang si alim sengale ring alim man huwa alimun haluh la maqaluh orang alim kuah benih orang setukang penter petah kabere ka timur colon malik kabere ka timur kadojo kalao di colon malik keluar ayat keluar hadis keluar sebun ulama nangken jimin
panika beni reng alem baru Malik inyamin reng alem ibilepatan sesuai kala bentengkan mancer sakak dintu abadan nyuuna tua aki amin Allahumma. Malik pun orang tahu mancer tak dia mu beli lelender mah karo matera kasabeungan aben kau bermancer salamet amin Allahumma amin. Dari jeriah mayu ngaji jo ageje jo akiyek jo agelek kakalakakeun kanaria majelis mulia ren-karen dari Kanjeng Nabi Muhammad. Terus ete rodeki bisa berokah ete tenak foto amin Allahumma. Mancar muka kalaban barokan acara hal nak poton pujuk renteni sapanika juga dan kalaban panjenengan senoro aram miyaki mancar muka barokan acara hal ngaterakin umur kaula ajunan depak dek katawon pole amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pas pokol 4 lebet semenit salah lopot korang lebih nah nyuun sapora sebanyak akhir pamator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما عملنا في هذا المجلس المبارك من الأعمال الصالحات هدية منا واسلة ورحمة نازلة نهديها لحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كل الصحابة والقرابة وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين واجعل اللهم ثواب مثل ثواب ذلك لروح المرحومين المغفور لهم خصوصا فجوء رنتني ومن عنده من إخوانه من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ببركاتهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وقنا شر ما قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mantar pada etak hajat bares salamat murah rezeki lanjang umur sebarakah kalaban barakan al-Fatihah.